سلم بيان الزل ذا حنيان هي اليوم لان ذاك يدنا فهمتي ذاكي الزل الفرحه الزل نتذوكلين الزل نتي الصاح يتنادين مدن استشعارين هنايا راه كنت نزرات ساكوني سنه الفرحه ذا ساكنه روحي تواشوت يمي تسمليني عقال تسمليني تسابوي السلام عليكم هنايا مربوح انا وندياوي الفروح ان شاء الله هذوين يديوين يا اليوم ناس اتفجج في الزمارف هذا حلو الجروح السوتر الجديد اخلاق ولكن هذا يسلوك لي غنن هذا يزدي كاكماس اتاخفتين تينسان ديك الخامان هذا حلو الولوان تستعفون تولن يسول جني من طوال Dans des occasions comme celle-là, je profite toujours à évoquer Marcus Garvey, qui est un homme politique jamaïcain, qui a dit un jour qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Et juste pour enchaîner, donc, je vais évoquer aussi Tahar Ben Djiloun qui a dit qu'il n'existe pas de culture qui est inférieure ou qui est supérieure à une autre culture. Toutes les cultures sont belles. Toutes les cultures sont magnifiques, donc on a juste à être des ambassadeurs, comme ça donc des pays autres que les nôtres, on est tous ici. Chacun de vous, chacune de vous est un ambassadeur ou ambassadrice de notre culture. Donc j'ai quelques poèmes, c'est juste un petit poème. Mais je voulais avant discuter un peu sur la poésie kabyle Asfro. شنو المعنى والسفرو اللي في الليليث مردنيني أسفرو donc سفرو c'est le verbe dinuer donc زيش نيول ما استعرف هكا دي روح غورو مدياس أسيني سعب ذالوف هاي قلان دي العناية كموريسي تسفري ضران donc سياقين يدنيوين ولكن سفرو السفرو اللي في الليليث يسعى الزال ضمطرا اللي تمتي يمي يسلماد يسدهاي يسعى امضي قيس دي واش ولي يسعى امضي قيس دي صرف كاع يوسي dans la préparation des générations. C'est ce qu'on appelle en général la tradition orale, donc la culture amazigh au Kabyle spécialement. Donc elle est pour, je vais dire peut-être la totalité, ça reste toujours de la tradition orale. Il y a les contes, il y a les chants et il y a la poésie. Donc aujourd'hui, vous êtes tous là en tant qu'étudiants, chercheurs, donc au comportement animal. La nature toujours nous fascine, donc je lis beaucoup sur la migration des oiseaux. Il y a un phénomène qui est fascinant dans la migration des oiseaux, c'est qu'il y a des oiseaux qui migrent des milliers de kilomètres, mais vers la fin, ils finiront par retourner vers les terres là où ils ont vu la vie. Donc, comme nous connaissons, malgré on est très loin, mais toujours, même si on ne fait pas des voyages physiques, mais on fait des voyages moraux, donc vers notre culture, vers nos origines, vers nos racines. Donc, les oiseaux, la migration, c'est grâce à des repères. Il y a ceux qui utilisent le soleil, il y a ceux qui utilisent les étoiles, il y a ceux qui utilisent le champ magnétique de la Terre. Nous, les repères qu'on utilise, c'est nos valeurs, notre culture et ainsi nos principes. Donc, Inch'Allah, on dit toujours أني صراحة قد نقار تروحوا تسوغا عندنا مغرس من سنة. دونك هذا هو الغرابة. يوم السرور خدمة في النيار. مرحبا يساك يا بوري في القرن. يا بوري النيار يسلك كل مزيغا. اتصل فرح يساك السلم لذة مثل. غسكن بعد ثمورت غسكن فراغات الساعة. يوثر غدوغ وسيران ذي نصلي غدي سمشتا وين كومي عطو فريد غدي مشتا سيدي كامل يرزد في اللاغ يناير يخدم دادريد بغرفل يودي الشفاوات غدي سمشتين من غفل
يودي حكاين مزيك كي يضغى ولا تنتسل ينا يراك استقسيغ لا شونسون دو يدير جيو دي فريسون ينا يراك استقسيغ غف بابا ماكو ديما ياك دار لي ويسلا توالي بني يدس العزام امشي سنتك يا الدنيا ما تزريطني دنغلام أين يراك استقسيغ أين يراك استقسيغ ولتمام تسالد فلي شدها تفات بودميس فلي طج مرا يغلي غسكن ورفز غرات سما يسفى العليم ينا يرقى بلاد تسوغ ينا يرقى بلاد تسوغ من يجمع مشي لا سيتسيسي تسني ذا غدي عقومنا غدي القلا ياك نكي تسن معاها دار لا وافريدو في اللام سيوض السلامي وين جدود طفرتي وشقعيتي الخيل وإذا غيستعلمن ثقبيلي أولا وزلات نشتيل إناس في حال ما غلفان مازال نشرها النمليل تنمير ثا يناير تنمير ثا يناير تزكار رغل بحرس العوم السمنر رغدي مولانا ملالنا الأخول العموم يكونني يلان داكي ونشرها ذكفو الهموم يكونني يلان داكي نشرها ذكفو الهموم Merci beaucoup les gens qui m'ont demandé de réciter ces poèmes. Donc aujourd'hui c'est un jour historique, donc l'histoire se souviendra que des centaines de cœurs étaient là pour fêter cette fête de Yennayer. Des gens l'un à côté de l'autre, chacun de nous a son histoire, chacun de nous a des pensées dans sa tête qui pense maintenant peut-être pour une famille, peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc je vais vous inviter à penser profondément, vraiment profond, pour tous les étudiants qui sont là, parce que je sais que l'exil, le Rwanda en général, c'est un peu difficile pour les gens, mais c'est beaucoup plus pour les étudiants. D'ailleurs, hier, nous étions ensemble dans un climat familial, on est loin de nos familles, on a besoin de cette chaleur qui nous réunit, c'est ça, donc à la prochaine, Inch'Allah.